ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର କିଛି ଶ୍ଲୋକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଶୁଣିବା। ନମସ୍ତେଷୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବରଦେ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କରୀ ସର୍ବଦୁଃଖ ହରେ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मातृमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माँ लक्ष्मी। एथर आपण आसतु शुणा मो कवितार किसी अंश जोटा कि मो महालक्ष्मी उपर आज समर्पण कर माँ होचंदी जगज्जननी माँ जलनिधि तनया जगतनाथ जाया जय गो जगज्जननी श्वेतत्पल आसनी सुरेश्वरी कल्याणी लोकजननी महामाई हे नारायणी नरक अर्णव तारिणी चतुर्भुजा कमलिनी मानदात्री मानिनी सिद्धा सिद्ध रूपिणी घेन दयनी विघ्नसेनी क्षमंकरी शंकरी आशुप्रसन्ना गौरी कंजरी संकट भंजिनी नृसिंह कौपधार्ती सर्वभूषा श्रीमती पीठवासिनी वैराज्यनी हे नारायणी करुणादात्री करकृपा पूर्ण वैष्णवी प्राणरूपा सुदृढ़ा सर्वश्रेष्ठा श्री सहस्रासलंपटा स्मृतिप्रिया कल्पलतिका शारदेन्दु वंदना सरसिज लोचना शरण दिय पद्मपादे शंखचक्र धारिणी सर्वसुख हारिणी सर्वज्ञ सिद्धिवृद्धि प्रदे हे नारायणी धनलक्ष्मी को धनजन मानव नाही प्रयोजन निरवती दुहिता निरंते पदंती विदिता मोहर दिन गरुड़ध्वज बामा गरुड़रूढ़ रमा गोलके गोलकवासिनी अवरता अंबार अजरजनिका इंदिरा चतुर्वर्ग पदायिनी हे नारायणी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी ठाकुराणी आद्याशक्ति अमला माधवी मणिमाला ऐश्वर्यमयी अवश्विनी प्राप्त वसुबन्ना स्थिर नव यौवना असंख्य संपादि जिणी तेज देवी गणे महती तुही माँ भगवती पति श्री विष्णु चतुर्भुज हे नारायणी महालक्ष्मी नाम ख्यात होइलु आग जगन्नात्म शुद्ध सत्व स्वरूपा वैकुंठपुर भूपा परमेष्टि पूजिता माता कीटु ब्रह्म पर्यंत पड़िचरचु मात अन्नप्रदाति अन्नपूर्णा तुहेइले सदय जाचिदेव अभय अभय को अमृतधन कन्या हे नारायणी स्वरलोके तू स्वर्गलक्ष्मी मर्त्यमंडले तू लाजलक्ष्मी पाताले तू नागलक्ष्मी आवासे तू गृहलक्ष्मी गोगणे सुरभिमा लक्ष्मी सकल प्राणीमाता सर्वलक्ष्मणयुक्त सर्वहृदय स्वरूपिणी दिव्य रमणी गणेश रत्नफले जीवने सर्वत शुभे शुभाननी हे नारायणी सस्य वसने मणिगणे वासत परिस्फुट स्थाने सुरम्य वृक्षशाखे देहे सौंदर्य रूपे गोमये श्रीमय जननी तू हेलु निष्कुरुणा त्रिपुर हुए बणा न मिले जीवनोपहार जननी जनपाल्या सदा चलचंचला केबे न रहु मात स्थिर हे नारायणी बाई ठाकुराणी नामरे नामित कले चक्रधरे तोषापे जगन्नाथ संगे घेनिण भ्राते
ଭୋକେ ବୁଲିଲେ ବାରଦ୍ୱାରେ, ଘେନ ମାତ ଦୟାନି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍କ ସାଇନି, ଶ୍ରୀପଦେ କରୁଅଛି ଅଳି, ସଂସାର ଦୁଃଖ ରାଶି ଫେଡ଼, ମା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଅମ୍ବାଳି ରାଜ ଅଲିଅଳି, ହେ ନାରାୟଣୀ, ନାହିଁ ମୋର ଭାବ ଭକତି, ସହଜେ ନାରୀ ମୁଢ଼ା ଅତି, ଦୟାମୟୀକୁ ଦୟା କର, ମା ପଦ୍ମଳୟା କୃପା ସାଗର ଭଗବତୀ। ହେ ନାରାୟଣୀ, ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର, ନୋହିଲେ ମୋ ରମାବୃତରେ। ମୋ କବିତାର ଇତି ହେଉଛି ଏତିକି। ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସୌଭାଗ୍ୟର ମଙ୍ଗଳର ଦେବୀ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ 8ଟି ସମ୍ପଦ ବା ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କି ଆଗକୁ କେଉଁ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।